नमस्कार मु प्रेमलता। आज मु गोटे छोट कहानीटी आणिक आसी बहुत शिक्षणीय कहानीटे। आशा करुच्ची आपण मानक कहानीटी बहुत भल लगे। चलतु डेरी करवानी कहानीटी को शुणा। गोटे सहर रे रुले सीमा और सुमन। दुहे भल पाई बाहा आसी नुआ नुआ बाहा आसी दुई जनक परिवार रे केही समर्थन कलेनि विवाह को। से माने आसी अलगा रहउछंती सहर रे। भड़ा घरटीए नहीं थांती। नव दंपति विवाह करी नुआ नुआ आसी थांती। संसार कहले कौन से जाने न थांती। दुहे दुही को घर लुचि पड़े आसी विवाह करिसंती। तेणु कहार समर्थन नथिबारु दुहे एकाकी हे जीवन बिताउछंती। सीमा गोटे ऑफिस रे काम करे। मासको 20,000 टंका से पाए। आउ सुमन से भी गोटे ऑफिस रे काम करे किंतु मासको मात्र 10,000 टंका पाए। टोटाल मिसई 30,000 टंका मासको तांकर रोजगार। सीमा मन रे बहुत गर्व कहीं ना से भल पोस्ट रे अच्छी अधिका पैसा रोजगार करुची। सुमन किंतु कम पैसा पाए किंतु घरर सबु काम से करे। सीमा मन रे बहुत गर्व अहम भाव थाए। भल पोस्ट रे थिबारु ताहार चाली चलनी आचार व्यवहार रे बहुत परिवर्तन। आग भली सीमा आउ नाई। सीमा पूरा बदली गलानी। सुमन बेले बेले कही दिए, सीमा तमे ना ए बहुत बदली गलानी। आग भली तमे आउ नुह। बैचलर टाइम रे तमे जेमि थिलो एबे किंतु पूरा अलगा। सीमा चिल्लई चिल्लई कही दिए, हाँ हाँ मु तो मोरी कथा तो तुमको सबले देखा जाउची आ। तमे आ बदली न। आगुरु केमि थिला एबे केमि हेलानी। सबु बेले बुझिबा विचारी कथा कुह। सबु बेले तमरो खाली चिड़चिड़ापण कथाबार्ता। मु बदलिनी बदलिच बरं तमे। सुमन किछि कुहेनी चुप रही जाए। घरर सबु काम करे से। सीमा घरर कौनसी काम रे मुंड दिएनी। सुमन रोसई बास करे, घर काम करे, तापर ऑफिस जाए। सीमा पाखरे अधिक समय न थाए घरे रहिबा पाई। से ऑफिस रे अधिका समय बिताए। अधिका रोजगार करथिबारु ता घर ता पैसा रे घर चलुथिबा बोली से भाबे। सुमन किछि कुहेनी हसी दिए सीमा कथा सुनी। एमती किछि दिन बीती जाइछि। सुमन घरर सबु काम करी ऑफिस जाए, पुणी आसी पुणी घरर सबु काम करे। केबे अभियोग बाढ़ेनी। बेले बेले कही दिए सिना किंतु मनरु केबे अभियोग आनेनी। से हसी हसी उड़े दिए सीमा कथा को सब बेले। सीमार सबु व्यवहार परिवर्तन हेइथिले मध्य से सेमिति किछि टाण कथा कुहेनी सीमा को। सीमा किंतु कथा कथा के चिड़ जाए, चिड़चिड़ हुए। ता अहम भाव जोगु बहुत कथा सुनाए सुमन को। सुमन किछि कुहेनी। सतरे नियारा भारी सुमन। ता आचार व्यवहार चाली चलनी संस्कार टिके अलगा सीमा ठारू तो निश्चय। एमती किछि दिन बीती जाइछि। सुख दुख भरा संसार। खाल ढीप नहीं कष्ट दुख पूर्ण सुख दुख को नहीं चली संसार। किछि दिन चली गला परे सीमा आहुरी चिड़चिड़ हो जाइछि। जिदखोर हो जाइछि। के जानी काहेकि आउ आग भली बिल्कुल नहीं। सीमा पूरा बदली बदली जाउछि। सुमन देखु थाए। सुमन सही जाए। बेले बेले कष्ट पाए मध्य। केते बा बदलैबो गोटे स्त्री को। केते बा कहिबो। कहिबार तो गोटे सीमा थाए। से तो पुणी गोटे स्वामी। स्वामी हिसाब रे तार कौन से सम्मान पाइबार कौन अधिकार नहीं। बेले बेले अभियोग बाढ़ी बसे से। केबे केबे चिल्लई दिए तो केबे केबे चिल्लई थिबा पई अभियोग न करी क्षमा मागी दिए सीमा को। सीमा किंतु कथा को धरी बसे। राग रुषा मान अभिमान करी खाएनी। उपास रे सोई पड़े। सुमन को ए सब भल लागेनी। तेणु जेते जहा कष्ट हेले भी से सबु को सही जाए। सीमा को किछि कुहेनी। पुणी आउरी किछि वर्ष बीती जाइछि। सीमा आहुरी बदली बदली जाइछि। ता पोस्ट परिवर्तन हेइछि। से अधिका दरमा पाइछि सुमन ठारू आहुरी। सुमन केबे भी सीमा उपरे जोर करी रागी पारेनी। ता स्वभाव ही सेमि थिला।
ସୁମନ ଭାରି ସରଳିଆ ନିରୀହ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୀମା ତାର ବହୁତ ଫାଇଦା ଉଠାଏ, ବହୁତ କଥା କୁହେ ସୁମନକୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବାରୁ ସୁମନ ବହୁତ କାମ କରି ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଫିସରେ ଦିନ ରାତି ଖଟଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମନର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁମନ ଅଫିସ କାମ, ଘର କାମ ଏସବୁରେ ଧନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ସୀମା ଫ୍ରିରେ ବୁଲି ଚାଲିଛି, ଅୟସ ଆରାମରେ ଦିନ ବିତାଏ। ହୋଟେଲ ବାର୍ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଏ ପିଏ। ବହୁତ ଉଦ୍ଧତ ହେଇ ଚାଲିଛି ସୀମା। ସୁମନ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ବି କିଛି କହିପାରେନି, କେଜାଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। ସେ ନିଜର କମଜୋରି ଭାବି ସେ ନିଜେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ ଜୀବନରେ। ତାକୁ ସୀମାକୁ ବଦଳେଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି କରେନି। ଚେଷ୍ଟା କରେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ କଥା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇପାରେନି ସୀମା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେ ସୀମାକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମନର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଆଉ ଏତେ ଘରର କାମ କରିପାରୁନଥାଏ। କେବେ କେବେ ଖାଏ ତ କେବେ କେବେ ଖାଏନି। ସୁମନ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସୁମନର ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି? ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଛି, ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସୁମନକୁ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ବହୁତ ଦେହ ତାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ କମଜୋର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ସୀମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଘରର କାମ, ସୁମନର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅଫିସ କାମ କେମିତି କରିବ ସବୁ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ ସେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମନର ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ କଥା ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତିଛି ଆଉ ଭାବିଛି। ସୁମନ କେତେ ଭଲ, ସେ କେତେ ଜିଦଖୋର ବଦମାସ ଥିଲା। ଅହଂଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୁମନକୁ କେତେ ଅବହେଳା କରିଛି ସେ। ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିନି ସେ କେବେ ହେଲେ। କଥାକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଅହଂଭାବ ଯୋଗୁଁ କେତେ କ'ଣ କହିଛି, ଶୁଣେଇଛି ସୁମନକୁ। ସୁମନ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କେବେ ଜାହିର କରିନି। ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୁସି ମନରେ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି। ସୀମା ଏବେ ପୁରା ବଦଳି ଗଲାଣି। ସୁମନ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଆଉ ଖଟରୁ ଉଠି ପାରୁନି। ସୁମନ ପାଇଁ ସୀମାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ସେ ନେଇ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଛି ଆଉ ସୁମନର ବହୁତ ସେବା କରିଛି। ଅଫିସ କାମରେ ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଘର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମନ ଭଲ ହେଇଛି। ସୁମନ ଭଲ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲା, ସୀମା ତମେ ଯାଅ ଅଫିସରେ କାମ କର, ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କର। ସୀମା ମନା କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ମୋର ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଇଁବାର ନାହିଁ। ମୋର ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଧାଇଁବାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତମେ। ମୋର ସବୁଠୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛ ତମେ। ମୁଁ ତମକୁ ଅବହେଳା କରି, ମୋର ପ୍ରକୃତ ଧନକୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରି କୃତ୍ରିମ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲି। ଏସବୁ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ହେଉଛ ତମେ। ତମର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ରହିପାରିଲେ ମୋର ସବୁ। ତମ ଛାତି ତଳେ ମୁଁ ଯଦି ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଲି ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ମୋର ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି। ତମର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ତମର ପ୍ରକୃତ ଅବଦାନ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ତମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ମୋତେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଦଳିନି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସୁମନ ସୀମାକୁ କହିଛି, ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ମୋର ସବୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ଆମ ପାଇଁ କରିଛେ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କରିଛେ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ତମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏମିତି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିପୂରକ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଦୁଇଟି ଚକା ସେମାନେ, ତେଣୁ ଗୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟଟି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ।
एमती छोट छोट कथा नहीं छोट छोट खुशी पाई समस्ते जागृत होगा जरूरी। खुशी आम पाखे थाए आम भितर थाए आम संपर्क भितर थाए से सब को आम बुझा जरूरी जाना जरूरी चिन्हवा जरूरी ताहले जाए आम जीवन सुखमय हो पार आम शांति रे खुशी रे जीवन बिताई पारिबा। बाहर धन संपत्ति चाकचक्य आधुनिकतार छापरे आम छापी है निजर परिवेश निजर संपर्क निजर मान को आम भूली जाऊे जहाद्वारा यह सब परिस्थिति सृष्टि होची। प्रकृत में आम जदि निजक चिन्ह पारिबा जानी पारिबा आमर आखपाखे थिबा संपर्क को आम बुझीपर ताहले आम जीवन सरस सुंदर आ मधुमय ही हो पार। आज मैं ये जदि मोर कहानीटी आपण मन मन को छुई थाए लाइक शेयर कमेंट करेंगे पुणी एमती किसी नुआ कहानी मु निश्चय आनबी। रहुछि जय जगन्नाथ।